टिके रही जा आमर दर्शक आज्ञा मन में अनुरोध करू छे जते पारबे प्रश्न पत्रे पारबे जते पारबे मुई चुनौती दउ छे जते पारबे प्रश्न पत्रे पारबे हेले धीरे सुस्ता आसिक पत्रन मथिने डिस्टर्ब नहीं करबे मुई प्रश्न कहबा लागि रेडी अछि राजा नहीं जा कुमार बनिया कि सोना ठीक अछि तो आज्ञा गुटे वाला प्रश्न करथिले तो सही प्रश्न आगे कहमा हमर बबाटा बस बस हेती लगी मामो गो हीरा धागो कारकोनिया कहबो तुमे मत बुझाई हीरा धागो कारकोनिया आज्ञा राधा गो कारकोनिया आज्ञा कहू छ चल बा हंता नहीं से मुई काना बसी मते जते प्रश्न पत्राले मते एते खुशी लासी जेहेतु मुई संबलपुरी भी गाइसी और प्रश्न उत्तर भी करछ तो मुई जानि छ चाहता है कहमी आरु मोर गुरु थारु में कम नहीं हेती लगी जेतु मोर गुरु अबदुत तो सही मोर गुरु रो कला আছে सेति लगी मोर गुरु रो कला के मैं प्रोजेक्ट रखा लगी हेती लगी मामू बाबे ही राधा हो बताबे मुई जेतु राम गुरु आज्ञा कर ताकर गुरु हेला अबदुत गुरु सही गुरु हेला मोर गुरु अच्छा 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 तो आज मुई जेते पतराबे मोर आज्ञा माने मोर गुरुजन माने मुई कहबा के रेडी बस बस तो बाबू रे सयनी हमर बाबा काना पदरे छन जाने छ बाबू आग सुन तुते साही जहा पचारिले मोते गोटी गोटी करि सही कहूची तुरीते ए बाबू रही जा हमर बाबा मने हमर कोका मने हमर बापा समान तुल्य लोक मने भाबु थिबे जे अधैर्य हि जितले न नहीं कहन बोली नहीं जाने बोलो था बाबू रे जदी कष्ट नहीं जाने डायरेक्ट कहि रहा जाय नहीं जाने नहीं जाने बोलछो आ जदी रखि छ केन कथा के लुके करी बोले बाध्य के चढ़ैसी जदी समय मिलले कहसी ऑस्ट्रेलिया मित्र हन्ना बोलथला नहीं जाने बोल होए गए जानी तो बाबू हो अरे सुन आगे माने टेंशन नहीं हमार मुई हेंता कहसी भाई इता के टेंशन नहीं बोलबो के है अरे मुई टेंशन नहीं है भाई मुई टेंशन नहीं चाह पचरा भी कहि पारमी हेला धीरो मन संतरे पचरा सेटा भी कहि पारमी तो बाबू हो काना पत्रे चन जानि छ केटा अरे कृष्ण कर एक झियो रुक्मिणी जन्म करिले ठीक अच्छे बाबू रे शिप्रभा बोली करी से झियो थिला ताना हला शिप्रभा अच्छा अच्छा पांडवंकर अंशर जदे बोली जाला जन्म थिले से बोली को हस्ते विवाह करी देइथिले तो आ गुटे प्रश्न काना बइछ तो हमर आज्ञा माने गुटे प्रश्न
করেছেন কা বলি করি কাম বলছলি রাধা তোমার কন্যা না চন্দ্রশ্রাঙ্গর কন্যা তো এই কথা পত্রাইছিলে তো বাবুরে এটা কানা হিচে জানিছ চন্দ্র হালা আরে সুসত সুবাহু গে দ্বাপর রে আচ্ছা রাই দামরু পেঠিলে চোরা বীর ভিকারিবে বলি মর্ত্যক হইলে তো সরি যেতেবে চূড়া বিরতি কেনতা হাসি বলি কইଥିଲେ সত কথা সে রাই সেই সময় দামোদর কানে কইଥିଲେ এই যুগরে রে হি পাই কেন যুগরে আছে দ্বাপর যুগরে হেবা আচ্ছা 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 তো সেই দ্বাপর যুগে তুমি থিব রাধা রূপরে মুই থিবি কৃষ্ণ রূপরে আচ্ছা আচ্ছা হে তুমি মোর মামু চন্দ্রসেনা ঘরে রহিতিব হেলে মুই থিবি কেনে জানছো কেন গবে তো মুই থিবি যশোদাঙ্কর সত কথা তো সেই সময় রে কানা হিচে রে বাবু কেন গবে সখা হো সেই সময় রে কথা কানা হিচে জানিছো চন্দ্র হালা তো রাই দামোদর যেতেবেলে চোরা বিরতি পাই যেতেবেলে এই মর্ত্য মণ্ডলকে আসছন তো সখা তো কানা হিচে জানিছো সয়নি কেন গবে তো সেই সময় রে কানা হিচে তো যেতেবেলে মুই চন্দ্রসেনা মামু ঘরে যেতেবেলে রাধা রহিছন সত কথা তো মুই রহিଥିଲି যশোদা ঘর হয়ে হয়ে তো কানা হিচে সেই সময় রে কেন গবে তো বাবু হো আরে তুতে যাহা হেলা তুমি সুরগ ছয়েলা আরে বুঝাই কা বুঝি মুহি সুর মার ছয়েলা আগতে তো আজুগরে বড় দাইছিল গত গুজে ডাকি আগ হনুমানଙ୍କର কথা জানিଥିଲେ আগ হনুমানଙ୍କର কথা জানিଥିଲେ যাহা মনে ভাবিଥିଲେ হনুমন্ত শ্রীরাম তাহা জানিলে একালে নুহে ব্রত বইলে হো দ্বাপর হেবে বইলে তো যেতেবেলে অঙ্গদকে যেতেবেলে ডাকি করে বড় দেইছিলে হয়ে হয়ে তুই অঙ্গদ কানা মাগুছু তোর মা বাপ তোর বাপাকে মুই মারি দেইছা সত কথা তাকে মনে নে ভাব তুই কানা ভাবুছু প্রভু মোর পিতৃ ঋণ কেতেবেলে সুঝিমি মুই আহা ঠিক আছে তো পিতৃ ঋণ এই বেলকে নাই সুঝি পারু না কেন টাইম রে সে মুই দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ অবতার ধারণ করবি সেই সমୟରେ তুমি এই পিতৃ ঋণ সুঝি পারবা আহা হেলে হনুমান কা বলি ভাবিଥିଲେ জানিছ বলি হনুমান কা বলি ভাবিଥିଲେ কা বলি রাম সেবা করে মোর দিন যে গলা আহা দিন বিতি গলা মাতা সেবা কেবে করবি বলি মনে বিচারিলা হয়ে গবে বুঝুই মাতা সেবা কেবে করিবি বলি কহিলা তাহা মনরে ভাবিলা প্রভু সেবা করি মোর দিন চালিগলা তেণুকরি কানা করছেন কেন গবে প্রভু রামচন্দ্রଙ୍କ সেবা আচ্ছা আচ্ছা সাক্ষাৎ কে সাক্ষাৎ প্রভু শিবশঙ্কর সেই প্রভু শিবশঙ্কর আসিকরি হনুমান রূপরে জন্ম হইଥିଲେ আচ্ছা, আচ্ছা, তো ସେମାନେ କାଣା କରିଥିଲେ ରାମଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ হয়ে হয়ে
तो मुई विष्णु को सेवा करी करी मोर दिन तो पड़े गला होय होय हेले मुई मोर माता को सेवा करबा लागि चाहू छे अच्छा 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 तो सही समय रे गाना बजथिले का बोलथिले गो बाबू ए जुगरे आहू केबे करी न पारिबो आहा करी न पारिबो द्वापर रे चंद्र सेना रूपे जन्म हेबो रूपे जन्म हेबो बाबू रूपे जन्म हेबो राधा सेवा करी दिन तोर बीती जीवा एही मोर गुरुजन एही मोर आज्ञा माने भाबुथिबे का बोली गो बाबू क्या बोली भाबुथिबे जे चंद्र सेनांकर पत्नी हला राधा राधा हेले नहीं सयनी काना हिचे जानिछ तमर घरे गुटे पुरुष रहि दुछे गुटे स्त्री घरे गुटे पुरुष रहि दुछे लोक काना भाबबे हटा दे हे लोक तार मनुष्य दुहि लोक बोलबे माजी मनुष्य बोलबे हेले नहीं थई सयनी केनता से गो बाबू आगो चंद्रसेना जे सखी जानो सेनापति रो टोई आगो राधार जैसे सेनापति रही आगो राधार जैसे ही सेनापति रही गाई गुठो से संभालाई रघुती गाई गुठा पे संभाले कहुची सभा मठरे सयनी से माइन कोरा मगर काखला चुरपी रती हिकला जाने छ केनता गिरी गो बाबू को को गुटे परर माहिनी सा गुटे चुरपी रो एती हेबार संभव छे नहीं पारे सयनी गो बा सही हला मोर एक स्त्री हेले चंद्रसेना से मोर सेनापति थिले राधांकर काना करूथिले काना गो बाबू सकाल उठी करी गाय गोठके जाई करी तो गगष्ठके जाई करी गाय ग्रोस धरी करी आउथिले सेई क्षीर ग्रोस रे राधा गाधुथिले तो सेति लागि क्षीर समुद्र रे राधा गाधुथिले बस तो सेति लागि सेई सेनापति काम करूथिले खाली राधा सेवा करूथिले राधा घोता हिसाब नहीं थे कि स्वामी स्त्री सबरे नहीं थे हेले से माने गुटे सेवकारी माने भक्त माने सेवा करथिले बोलो हां सही बहुत लोग गुमर गुरुजन माने कहसन ता हम प्रमाण देबी गो बाबू चंद्रसेना के है राधार भक्ति नहीं सत कथा काहे काचो काहे मणि काहे गुरामुत पैड पानी काहे ठिन ठिन और काहे ठिन ठिन हैं गो बाबू तो बाबू रे सौ नारायणकर पत्नी के चंद्रसेना विवाह हे पारे एटा संभव छे नहीं हे पारे तार सेनापति थिले जनता की जेते बेले रामचंद्र को सेनापति के थिले गो बाबू तो रामचंद्र को सेनापति थिले हनुमान ताकर सेवा करूथिले ताकर दुख रे सुख रे सब बेले से सहाय होउथिले सही समय सही लिया काना हिचे मुई रामंकर सेवा करिथे हेले मोर मांकर सेवा टे करमी बोली कि निजे चंद्रसेना एटा भाबिथिले मने आसी करी चंद्रसेना रूप रे जन्म नहीं करी राधांकर सेवा करिछु एही परि सेनापति रूपे जन्म हेले राधा सेवा करी ताकर दिन जे काटिले दिन जे काटिले आज्ञा दिन जे काटिले सेनापति रूपे चंद्रसेना से रहिले
ସୟନୀ ବାବୁଏ এই আজ্ঞা মানଙ୍କର কথা যে পচারিଥିଲେ হয়, হয়। তাহা মুই বুঝাই কহিলি হ্যাঁ তাকে যদি ভুল আছে বলে ক্ষমা করবে আজ্ঞা মানে হ্যাঁ তাকে মামু পিলা যারা কহলে বিশ্বাস করথিবে তোতে বিশ্বাস লাগলা মিতা লাগলা লাগলা নেই কে সয়নী বাবুয়ে হেলে মুই যেটা কহিলি হ্যাঁ মোর মায়ের পাকে টিকে যাব কে বলছিলি আঁ? মোর মায়ের পাকে টিকে যাব কে বলছিলি হেতি লাগি ডাকিছি মামু কা কথা কহবার বলে চার তার থুতনা কে ডুবুছে দেখুছু কেন কে হেন্তা বলে আগে বাবু ওয়া ওয়া মানে জি পারে পিলে কাহে হেলা সয়নী नहीं तार सास नंदर घर मत देखले जानले बने बोलबे का देख तो बहुत के की रात इच्छे बोलबे मोर सुना पर मोर धना पर नहीं, पाए नहीं। আর কে ভানে কই না গো উঠে मैं कहता नहीं बुझी तो का मोर धना पर जागो जदी जिमी एते ते आज्ञा मान कर कथा हमर बाबा मान कर कथा हमर कोका मान कर कथा कहलो मन के गला सुन ले बिना गमा ई मामू 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 होए गो তাহলে মুই কথারে পত্রামি তারপরে যে জিমি বলছে মতে কানা পচরাবো গো পত্রামি জানা মন কে লাগবা তানা পত্রামি কানা পদরাবো গো আর গুটে মোর কথাতে পত্রামি হ্যাঁ পদর তো যে মামু গো কানা পত্রামি জানিছো সেটা আহা মোর শ্যাম নাগর ই কথাতে পচারে দেব উত্তর মতে লাগুছে বড়া সন্ধান গর মই জানি যা পিলা মাঝে তো হাতে লাইন দিব পড়তে বলছে আর পিটিবু ছেড়িবা প্রয়োজন যেতে বলে দেখালে তুই সৎ কাম দি ভাল কাম করবি জানি তো গা শুনি তো গা মামা শিকার কুটব তোতরা জু কারানি কি দেবে হালো হালো খাই বাবুরে আমি গুড়ে বিপদরে পড়িছু সে বিপদর সময় আমাকে আসি রক্ষা করবা বিপদ রে পড়লা পরে পালু কোনা দাঁত খাবা কোন ইনো না বসি মামু হ্যাঁ দাঁত দেখো জিতে বিপদ রে পড়িছ মা সখা। খসা পাড়ে তুমি একা দাঁত দেখাউছ নে নে যা দেখা মু যা না কা কান ফেস কে দেগিরি রহস যে মামু গো আহা মোর সামনা গর কথাতে পচার দেব উত্তর মতে লাগুছি বড় সন্ধান গর মতে লাগুছি বড় সন্ধান গর মামু গো এই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যুগে যুগে অবতার কেন যুগে কানা অবতার হইছন জানি পারছন দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ ত্রেতয়া যুগে রাম আর কেন যুগে কেন অবতার হইছন হেতি লাগি মামু হেলে যেহেতু কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান অবতার নেইছ হেলে কেন যুগের কথাটে পত্রামি জানিছ এমা কেন যুগটা আগ ত্রেতয়া যুগর জান রাম অবতার হেলা জনম গো। ত্রেতয়া যুগর জান রাম অবতার হেলা জনম
मरण हरिया आमर गाँ माँ मोर भाई बंधु मोर कका बाबा मोर आज्ञा मैंने जिते भी जानी जिते भी अच्छा समस्ते जानी राम सीता बोली करी हेले राम सीता तो विवाह होते त्रेतया जुगे हेले मामू को कृष्णचंद्र भगवान जिते बेले राम अवतार सीता को बिहा होते सेते बेलर कथाटे पचरौछे राम सीता के बियाह थिलार बेलटा सेते बेलर कथा काना पचरौछे जानि छु आगो सीता के कहते बयस हेउदिला मोर नटना कर सीतार को कहते बयस हेउदिला गोबर नटना कर तुमर बयस देव उतरण कर तुमर बयस देव उतरण कर मामू केते बेले राधा के बियाह हेले केते बेले सीता के बियाह हेले जेते बेले त्रेतया जुगरे राम सीता विवाह होइथिले रामर बयस थिला केते से बियाह हेला समय रे आर सीतार बयस थिला केते ई कथाटा मते कहबो आगो ए कथा देब उतर ए कथा देब उतर लगुआ से मते बड़ा संदेह गो हे उग्रे बोले तो देब उतरण कर हे उग्रे बोलू जे देब उतरण कर मामू गो हे त्रेतया जुगरे काना है जानी छु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोलिग्री चारटा भाई बिली गुटे प्रमाण भी अछि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारटा भाई बिली प्रमाण अछि हमर गां मार समस्त जानि छु हेले तांकर भौणीटी अछि तांकर भौणी ना कहबो जदि प्रकृति कृष्णचंद्र भगवान हेग्री राम अवतार जन्म होइतबो रे ई कथा कहबो तार परे जे तमर माई के जिमिया टरो टरो डाकी आनमी ना गो मा ई मामू जेते बेले देखले खाली मां मुर्गाड़ी देले मां भी दादी छु तोर कथा सुने सुने कर मुई भी मां बोलते उछे तो बाबू रे तो राम अवतार जे तमे सीता विवाह थिलो तो सही समय रे राम भगवान को केते बयस होउथि हई एवं सीता के केते बयस होउथला सयनी जेते बेले भी राम अवतार धारण करथिले जेते बेले शिवधनु भाई कर जेते बेले सीता के बेहिथिले सही समय रे मते 14 वर्ष हेइथिले 14 वर्ष हां सयनी आ सीता के केते वर्ष होउतला सीता के 56 वर्ष होउथला जन प्रकार हंसो जो इटा होएगा तोरा विश्वास लागुछे पुतना असर पले आला बोलथने न सुनु छु कि नी हे सीतार मुई तो आमे दुई लोग 122 गुटे ना संगे सु ई दरबुड़ी गुटे के बिहाई तो 14 वर्षिया पिला कहीं और 56 वर्षिया माईजी कहीं विश्वास लागुछे तो तई मते बुझाई सुनिग्री पहले विश्वास लगबा और हेंता मुई तो हेता के बियाह हेतनी मुई जागा सुंदर देखनी हेटा मोर घोयता हेटा मोर दियर बोलमी ना गो हेंता बोले ने होय प्रकृति रे घोयता केनटा दियर दुतीटा हमारा चश्मा वाला
হে মানে বয়স গলা না গো 56 বরস সয়নি বুয়া যে তুমি মোর মাই পাকে জীব তো এটা কই দেলে হ্যাঁ এই কথা কই দিলা জিমি আর নাই যাই পালে মই তোমার ঠানা রহিমি তার মনে মনে মই রহমে বলছে দেখো চুরে আউ আয়ু আসি আর কাহে আর 14 কাহি আর 56 কাহি মন পলা আর মত মন নাই করছি তোটা থেকে বেশি হই গলা কি নেই না গো বনে বুড়ি হনি না মই কহুছু যে সয়নি তো কানা হিছে কানা গো? রামଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ হউଥିଲା আর সীতাকে কেনার 56 ବର୍ଷ হউଥିଲା হয় এটা কেন যুক্তি জাতি কথা সেই সময় তুমি কেনতার বিবাহ হইছিল হেইছিল তো শুনো ক ক আগ শুণ শুণ দুটি সাহি তোতে দেউছি বুঝাই আগত্রে তোয়ার কথা দিটা তুমি শুণ মন দেই শুণ শুণ তুতি সাহে তোতে দেউছি বুঝাই রামଙ୍କୁ যে 14 ବର୍ଷ 56 ବର୍ଷ সীতা সহি শিবধনু ভগ্ন করি বিবাহ হইଥିଲି মুহি সয়নি বুয়া রাম জন্ম হেবা পূର୍ବরু হয় হয় সীতা জন্ম নেইଥିଲେ কানা জানিছ কানা গো বাবু আগ বেদমতি রূপে সীতা আগ জন্ম হইଥିଲା বিষ্ণুকর সবকারি বেদমতি সে ଥିଲା আগো এক দিন বিষ্ণু সেবা করুଥିଲେ সেই যে বেদমতি আগ রাবণ তাহাকু হরণ করিবা নিমন্তে পছে সে গুড়াউ ଅଛି তো যেতেবেলে বেদমতি বিষ্ণু সেবা করিছন সেই সময় রাবণ দুষ্ট কারা করিছন কানা গো বে অপহরণ করবার লাগি সে বেদমতির পছে দৌড়িছ আচ্ছা 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 তো বেদমতি যেতেবেলে দেখি দেইছন কা করছন তো কানা করিছন আত্মাকু যে বিসলীন তুরিতে করিলা ব্রহ্মটারে বিসলীন তার প্রাণকু রখিলা সয়নি যেতেবেলে বেদমতি দেখি দেইছন সেই সুরে তাকর এই আত্মাকে বিসলীন করিছন আচ্ছা আচ্ছা মৃত্যু শরীর রহিছে খালি হয় হয় বিসলীন আলে তো আত্মাকে গুড়ে বিসলীন করি প্রভুকে নারায়ণ করি মুই গুটে মরি যাসি বরে এই পিণ্ডটা ব্র ব্রহ্মরে রহি যাও হয় হয় তো মৃত্যু দেহে যেতেবেলে রহি যাইছে হয় গো বা তো মৃত্যু শরীর যেতেবেলে মরহা পড়িছে সত কথা তো বেদমতির মরহা পড়িগলা আহা তো বিসলীন হয়ে গেলে বিষ তুমি জানিছ বিষ পিবার বিষয় সেই বিষ মিলল কি করছেন আত্মাকে তো যেতবেলে মরহা মৃত্যু দেহ পড়িগলা সেই সময় মৃত্যু দেহ ধরি করি রাবণ যেতুরিতে গলা লঙ্কারে যে যাই করি তাহা তুরিতে মিলিলা তো কানা করিছন কানা গো যেতবেলে মৃত্যু ছড়ি পড়িছে বেদমতির আচ্ছা, সেই আচ্ছা। মৃত্যু ছড়িকে ধরি করি তো রাবণ যাইছে হয় হয় যাই করি
ତାକୁ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଛନ୍ ଆହା ସେହି ସମୟରେ କାଣା କରିଛନ୍ କାଇଁ ନା ଆଗ ଏହା ଦେଖି କରି ମନ୍ଦ ଧରି ଯେ ମନରେ ସେ ବିଚାରିଲା ହୋଏ ହୋଏ ଏବେ ଦମତି ଯେ ରହିଥିଲେ ଯେବେ ରାବଣ ଭକ୍ତ କରିବ ବେଦମତିର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ରାବଣ ଭକ୍ତ କରିବ ବେଦମତିର ନିଶ୍ଚେ ତାର ଯିବ ଯିବ বেদমতি মৃত্যু দেহকে নেইকরি লঙ্কারে রখিছ মুই খাইবি বলি আচ্ছা আচ্ছা তো সেই সমাজরে কানা করিছন মন্দোদরি কানা কবে আগ মঞ্জু সাজে এক নির্মাণ করিলে তুড়িতে বেদমতি কুঞ্জ দেশে কানা করিছন বাবুরে টিকে রহি যা এক নির্মাণ করিছন মঞ্জুসা সেই মঞ্জুসারে কানা করিছন বেদমতিকে ভরি দেই করি হোয়ে হোয়ে বাবুরে সমুদ্রে ঠেলি দিয়েছে তো বাবু সেই সময় সমুদ্রে যেতবে ঠেলি দিয়েছন আগ সমুদ্রে 14 বর্ষ সেই বেদমতি থিলা মজুসারে বেদমতি সেই সমুদ্রে রহিলা ধীরে ধীরে আসি করি বাল্মীকি আশ্রমে মিলিলা সয়নি কেন্তা করি বেদমতি কে 14 বর্ষ সীতাকে হউতিলা হোয়ে হোয়ে সীতাকে কেন্তা করি 56 বর্ষ হউতিলা জানিছ কেনতা করি বাবা বেদমতি কে 14 বর্ষ হউতিলা আচ্ছা 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 তো রাবণ অপহরণ করিকে নেলা হোয়ে হোয়ে 14 বর্ষ হউতিলা বিশ্বলিন্নরে তাকর মৃত্যু ধরিকে ধরি করে যেতেবে লঙ্কারে যাইছন হোয়ে হোয়ে তো মন্দোদরি তাকে মঞ্জুসারে ভরি করি সমুদ্রে ঠেলিছিলা আহা তো ইয়ারে বেদমতি কে হউতিলা 14 বর্ষ 14 বর্ষ সমুদ্রে রহা 14 বর্ষ 14 কেতে 14 14 28 28 বর্ষ হয়ে গলা হোয়ে হোয়ে তো কানা হিছে কানা কবে যেতেবেলে মঞ্জু সারে ভরি করে যেতেবেলে সমুদ্র ঠেলি দিছন ধীরে ধীরে লাগি যাইছে জনক বাল্মীকি আশ্রম পাখি যে বাল টাপি হই যাইছে হ্যাঁ গো বাবু তো জনক যে বাল্মীকি যে আশ্রম রে রহিলা বালি মধ্যে চুপি হই 14 বর্ষ রহিছিলা পালে টুপি হইছিলে চৌদ বর্ষ গলা 14 বর্ষের বেদমতি হইতলা সেই সময় অপহরণ করি রাবণ নেলা আচ্ছা আচ্ছা রাবণর যেতেবেলে জেলে মন্দোদরি নেই গলি সমুদ্রে ফিকিଥିଲା সেটা 14 বর্ষ 14 14 28 ହେଲା হোয়ে হোয়ে তো বাবুরে সেই সমୟରେ কানা ইচ্ছে কানা কবে বাবু জনক ঋষি যেতেবেলে জিতুଥିଲେ সেই সমୟରେ বালিরে টুপি 14 বর্ষ থিলা হোয়ে হোয়ে চাষ কাম বি করুଥିଲା ସେ ଜନ କରୁଛି ହଁ ବାବୁରେ ওয়া হো তো সেনা ସେ 14 মিশে দেলে কেতে হেসি জানিছ কেতে কবে বাবু হ্যাঁ 28 আর 42 বর্ষ 42 বর্ষ হোয়ে হোয়ে হেলে মৃত্যু সরি কেতে দিন ଥିଲେ কেতে কবে বাবু 28 বর্ষ মৃত্যু সরি ଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা 14 14 28 28 সরি মৃত্যু দেহরে ଥିଲେ হোয়ে গো বাবু তো কানা হিছে কাই না আগ জনক যে কেন পাইথা জানিছ কেন গো বাবু আগ জনক যে আশ্রমরে ସେହି ବାଲ୍ମୀକି ପାଇ ଜନକ ପାଇଲେ ନଙ୍ଗଲ ଯେ ତୃଷାଠାରେ ମଜୁଷାକୁ ଯେ